Vivo X300 Ultra ফোনটি চায়নায় লঞ্চ করে ফেলেছে। ফোনটি থাকছে 6.82 ইঞ্চির BOE Q10 প্লাস ডিসপ্লে, 2K রেজলিউশন, অন থেকে 144 হার্টজ রিফ্রেশ রেট, 4500 নিট পাক ব্রাইটনেস থাকছে। প্রসেসর হিসেবে থাকছে Snapdragon 8 Elite Gen 5, এটি 3 ন্যানোমিটার প্রসেসর, LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 স্টোরেজ থাকছে। ব্যাটারি সেকশনে থাকছে 6600 mAh ব্যাটারি, 100 ওয়াট চার্জার এবং 40 ওয়াট রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং। ক্যামেরা সেকশনে থাকছে, ফ্রন্টে থাকছে 15 মেগাপিক্সেলের স্যামসাং এর Gen 5 ক্যামেরা, রিয়ারে থাকছে 200 মেগাপিক্সেলের সোনির LYT901 মেইন ক্যামেরা, 50 মেগাপিক্সেলের সোনি LYT818 আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, পেরিস্কোপে থাকছে 200 মেগাপিক্সেলের স্যামসাং এর SPO পেরিস্কোপ ক্যামেরা, যাতে থাকছে 3.7x জুম প্লাস 5 MP মাল্টি ফাংশনাল লেন্স থাকছে। Vivo S1 প্লাস ইমেজিং চিপ থাকছে, জাইস অপটিক্যাল থাকছে, 4K 120 fps 10 বিট লক ভিডিও রেকর্ডিং থাকছে, Android 16 Origin OS 6, সাথে আরো থাকছে 3D আল্ট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, X-অ্যাক্সিস মোটর থাকছে, ডুয়েল স্টোরেজ স্পিকার থাকছে, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC থাকছে, Air Blaster, USB.C থাকছে।付的钱都应有尽有。这次全车开至4个120帧的视频大多数的原因，就是因为能够在最高的4K 分辨率下记录最大范围的面信息，同时还能记录最高120帧的帧率。整体的4K质感更为柔和细腻，在后期操作时也有充足的在测空间，同时也能满足声光大放的帧率操作需求。在配合着全焦段的光学防抖能力，你还可以随意使用摄影师的方式拍摄各种维度的音乐效果，最终能实现平滑流畅的镜头角度，传达对画面质感科技电影感风格。即使是长焦镜头的帧数出来这时，依然可以获得非常稳定的画面。第2则是本次的Vivo X300 Ultra，还有了全新的 Film Look 视频风格以及全新的 Film Style 视频风格。其中前者 Film Look 视频风格则提供了经典的轻声电影色调，用户可以用最高4K 60的规格来手机支持拍摄，就可以获得经典电影感的轻声色调风格。同时高光与暗部的层次勾勒也都更为细腻自然，让画面表现更具情绪化。不仅如此，这次的 Film Style 视频风格在我手机拍摄之后也更成为了我的最爱。其最大的特点就是除了经典的电影色之外，还具备电影感的2:4:1的高画幅效果以及24帧的电影帧率，再加上复古胶片光晕以及颗粒效果，甚至是一点模糊和镜头暗角的效果加持，用户要做的就是拿起 Vivo X300 Ultra 直接拍摄，不需要任何后期，只能一镜直出获得完整电影感。如果以上这些电影感的色彩与色调还是不能满足你的创作欲望的话，本次 Vivo X300 Ultra 要是引入了全焦段的4K 60帧视频色彩印的大师特性，在视频的拍摄界面就可以自定义的，例如鲜明、自然、质感、黑白以及追光、浓郁、冷白和不干与正白风格，同时每一种风格还能进一步通过视频调色盘调整影面与颜色的搭配比例。